Salam alaikum les amis, كراهم اخوتي واخواتاتي, مرحبا بكم. Alors aujourd'hui bien entendu je vous propose une recette comme c'était promis. Donc tous les dimanches on fera un live avec une recette Inch'Allah. Voilà, avec mes petits conseils à moi. Voilà, c'est ma façon à moi de faire. Donc, et moi je les partage avec vous, Inch'Allah ya'ajboukoum, Inch'Allah vous les réalisez. Voilà, donc aujourd'hui on a dit dinjal farci à ma façon. D'accord, dinjal, les Algérois ils disent pas dinjal. وإحنا في الغرب نقولوا الدنجل وكاين اللي يقولوا البرانية. Voilà, كل واحد, voilà, les aubergines farcies à la façon تاعي. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon dimanche, voilà. Alors donc نسلم على كاع الأحباب ومرحبا بكم, مرحبا بلي نوفو اللي راهم يسويفيونا, ما شاء الله عليكم, ما شاء الله على les messages, الله يخلف عليكم. Malheureusement on peut pas répondre à tout le monde, mais on remercie tout le monde. J'espère qu'hier soir vous avez passé une belle soirée. Nous en tout cas on a reçu des invités de prestige, سيدي محمد وفتحة مرتاح, تحياتنا لناس تلمسان, وواحد الناس هاني عرضناهم عزاز علينا ونسوبية لينا, ولا من قلمة, ولا جاو وفرحونا بحضورهم. Voilà, donc alors on va attaquer notre recette. Donc mes frères et sœurs, voilà, j'ai pris une aubergine, regardez, قسمتها على الطول, بدنجال ولا دنجال ولا برانية, قسمتها على الطول. دروك غادي غسلتها نشفتها وقسمتها على الطول. دروك غادي شوفوا نملحها غير هكاك. فوالا, نزيدو لها شويه ملح. فوالا, بسم الله. فوالا, الي, ودروك نقلوها. انا هاد الخدمه راني نديرها غير باه تشوفوا كي زعما قصصتها وكيش غادي نقليها. انا هذا زعما نعطيكم راي. من تبغوا طيبوا الدنجال, من تبغوا ديروا طاجين بالبرانيه والحمص واللحم وكاع, الدنجال كل يوم اقلوه لافي وخلوه يكثر في الكسكاس, باسكو الدنجال كي ليبونج يشرب بزاف الزيت. الوغ فوالا, فوالا, فوالا. Alors, pendant que الدنجال تاعي راه يتقلى, غادي نوجدو لا صوص تاعنا. Alors, dans ma sauce. Voilà. Alors, الدنجال تاعنا راه يتقلى, لا صوص تاعنا خوتي وخواتاتي, فوالا, ضيفو الزيت. Voilà. Ensuite, غادي نضيف حبة ونص تاع بصل كنت قطعتها. فوالا, انا قطعتها بيدي, تقدروا ديروها في الغوبو كيما تبغوا. فوالا, voilà. N'oubliez pas mes amis de partager les lives, nos recettes, nos vidéos. Voilà, partagez maintenant pour comme ça on est beaucoup à s'amuser. Alors, voilà. Donc, نزيدو النار. Il est en train de faire des aubergines farcies au four. Au four. Alors. Je voulais envoyer un petit message à Nafissa. Nafissa, درت لك القريوش, chantage. Il y en a qui demandent s'ils peuvent le mettre au four. Oui, moi d'habitude en fait je prends les aubergines comme ça. Je prends un pinceau pour comme ça c'est pas trop gras. Voilà, et vous mettez au four. Pour comme ça c'est moins gras. Mais ما نكذبش عليكم. Lui il aime, voilà, lui il aime comme ça. Même si c'est plus gras, c'est meilleur. Voilà.
البصل تاعنا راه يتقلى. فوالا انسويت ثقتي صاحبتنا راه عاده ما جاتش. ما جاتش مازال. لا ثقتي راها هنا. راها هنا صاحبتنا التلمسانيه راه عاده ما جاتش. ثقتي دوك تشم الريحه. لا ما فهمتهاش هذه ثقتي. انت ثقتي بالك راكي باغيه تتزوجي مع بالحول غير باه تجي عندي وتقعدي متحابه انت والتلمسانيه. نسيها هذه التلمسانيه تولي تضل عندها. تولي تضل عندها ديري الجمايه عندها. يا بغيتينا حنا يا بغيتي التلمسانيه تديك الواحد من اهلها. بالك عندها خوتها ولا غاشيها ولا ولادها. ايه هذه امهم سي طرو. C'est qui? يا جات. Quand on parle du loup. قال لك هضر على السبع يهدف. وجارتي بدينا غير شوي دنجال غير شوي دنجال جارتي. سي في ان كادو واه يطلع لك الشن والقرشان. جبت لك السلابة شو هاك. الله يخليك تسوي الله باش تغطي يخليك في الصباع. طرشة هادو جارتي. السلابة هادو سي با دي طورشون. تاع 90 سنتيم. واه تاع اكسيون هادو جارتي. با دو تو خليهم نروح ديريهم فونارار جارتي. امين ما تكونيش ماشي. وا ثقتي شتك حبيبه شتك. سي بورتا قعدت نسقسيت على الاخرى جات تمتم. با دو تو السلابة هادو الله يخلف عليك. كي تعجن وكل شيء تغطي بهم. جارتي قال لك حجره من عند الحبيب تفاحه. ميرسي. شوفي جات قريب الدنجال ديال الحاجه. مساتك في الاخر. العين تتلفون. وي مولا مرحبا بك حبيبه مرحبا بك. تاكل كل شيء هي تلمسانيه اكزاكتومون. هذيك واه بوبال يقرو. لا غوطة جديدة هذه جارتي. هواريه قالت لك لي جونتي تا فوازين. يا هوارية راها تاعنا. راها هنا. يا هوارية يفرق هوارية. خاص يفهموا كي راه alors طيب طيب فكرة وين le problème ouais ça absorbe beaucoup. Pour le faire en fait il faut le faire cuire la veille. وديريه يقطر لا في. Voilà. Nous on l'a déjà préparé ici la veille comme ça. هذا راه زعما غير يوري لكم هنايا pour comment faire. Mais nous on l'a déjà fait et on l'a mis à truc ce qui fait il y a moins de gras que possible en fait. On essaye de. شوفوا خواتاتي لاستيوس انا اللي نديرها من نقلي الدنجال. بغا ندور بغا اون كوب بغا هكاك. شتي ندير خوتي وخواتاتي نديرها هكاك في كسكاس ونخليه كاع الليل يقطر. فوالا باسكو هو الدنجال يشرب بزاف الزيت. وانا بغيت نقول لكم حاجه خوتي وخواتاتي. وحده قالت لك هدر معنا تلمسانيه. ايه اجي نقول لك اللي يحب البرانيه رزوه اللي يحب البرانيه اسمي عني يعملها نهار قدم. نهار قدام صحة. فوالا يقطعها يعليها ويعملها هنا تعطر. ايوا فوالا شوفوا. لا وانا بغيت نقول لكم راني منرفي على ثقتي وكاع اللي راهم يقولوا لي جارتك تلمسانيه. لا ارجعي انا بغيت نقول لك ثقتي. جايه هواريه قالت لكم. ثقتي مرحبا هواريه. ثقتي هذه ماشي جارتي اختي وحنجره عيني. اوه لا به الدنيا تعرف. ونهار من قبل يكون لو فيغ كوم سا ينزل كاع هذاك. هواريه شت الارض اللي دارتها لك زمزم المقلوع. زمزم ديجا هميه هواريه بصح انا قعدت نعايرها بالسردين بالعنبه. ندير لك عرضه ان شاء الله. الله زيفت لي لايف اللي دارتهم لك. واه يا ما باني تكليتي وديتي الهواريه. ازاغ مورغان قالت لك شفت تلمسانيه ومارشي وبيس تشري في لي طورشون. بعتك ازاغ. وهي قالت لي شريتهم من لا ميزون دو موند. او لا لا. وهي قالت لي شريتهم لك من لي كارزي لافايات ولا من لا ميزون دو موند. الو قالت لك ثقتي يا شيخي انا بغيت نقول لك راني امي مع مون حب بالحول سيغ ميساج يا سايز سبقوك طاروا سبقوك. ثقتي قعدي عند روحك. هو يبغى يحكم.
انا نبغي نحكم. الوغ بير لو دور قالت لك جربت الحريره والمتوم اللي درته جاني ما تامنش عقلك كيخرجوا لك. صحتك ميمه بصحتك. فوالا الوغ شوفوا راه البصل تاعي طيب، شوفوا راه يذوب دوسمون. فوالا نقصوا له فوالا باه ما يشيطش. وغادي نعطيكم ان كونساي خوتي وخواتاتي، اللي تبغي ماكلتها ولا اللي يبغي ماكلتها تجي شابه يديرها تتجمر ينقص لها، باسكو العافيه من تكون قويه تقتل الماكله. فوالا il faut faire mijoter. Voilà. Alors مرحبا بكم شيرين. شيرين طالب قالت لكم جو باسري فو روندر فيزيت بيانتو ان شاء الله. قولها على الراس والعين يحاسبك ربي. مرحبا. الوغ مينتينون خوتي وخواتاتي شوفوني غادي نحرجوا على اللحم تاع الكفته. الوغ شوفوا الكفته تاعي هنا كنت طاحن، انا تعرفوني نبغي كل يوم نطحن البصل والثوم والمعدنوس. فوالا شوفوا فوالا بسم الله. فوالا ندير ابوبخي 2 غروس كويير ا سوب. داكوغ فوالا. انسويت غادي نضيف حبه بيض بسم الله، وعاود دو فروماج غابي. قالت لك غير اليوم زيفت له لانفيتاسيون الى اكسبتي. قالت لك غير اليوم زيفت له انفيتاسيون ما اكسبتي. شكون؟ بالنحول. ثقتي ما تهدريش مع ولدي حتى نكون حاضر. بلوتوريزاسيون. ثقتي ديري 16 قرصي راها عندي. خايف لا يدير لك لي كادو. Tivigo, monsieur Tivigo, c'est la première fois que je le vois. D'habitude, on n'allait rien ناكله. وديريه في دارك ساهل. مي تدي قعد شي ندير في داري جامي دو لا. زعما تاكلي. مين انا ناكل عنده. يا بصحتك. مي ربي بلاني. Alors pour les arrivants, on est en train de faire les aubergines farcies au four. Voilà. Alors regardez, شوفي الحاجة. Alors là on a mis un œuf, du fromage râpé, de l'ail et de l'oignon et du persil que j'ai haché dans mon mixeur. D'accord? Maintenant, on va mettre nos épices. D'accord? 3 fromages. Le truc vert, c'est l'ail, l'oignon et le persil mixé dans le bol. Mixé dans un rôle. Voilà, mixé dans un rôle. Ça, c'est 3 fromages moutelettes. Voilà. Triangle. Voilà, d'accord? Alors, دروك غادي ندير الملح، بس خوتي وخواتاتي ما تكثروش الملح. فوالا ارجو ان ميم طون نعرسوا الحنا الدنجال ما نخلوهش يشيط. ان شاء الله ميميشه قالت لك غدوه ان شاء الله باذن الله نديره. ان شاء الله بصحة اختي. شوفوا البصل تاعي هاني نعاود نفقده خوتي وخواتاتي. قالت لك ثقتي معليش نخدم عليه. قالت لك معليش نخدم عليه. يا ثقتي راك غدي راك تذوبي فيا العشره معاك دهان اختي. الو نعيمه حنان قالت لك تقتلني كي تقول خوتي وخواتاتي. يسلمك. ها خوتي فلاح وخواتاتي فلاح. شوفوا هذا حبات حفنفله قطعتها دق pour donner un peu plus de goût. غادي تبنن لنا لاصوص اللي راني غادي نوجدها. شوفوا فوالا. allez بسم الله. فوالا allez فوالا. الوغ نينات قالت لك من صابني معاكم نبغيك يا خويا من عند ربي. ميرسي ربي يحفظك. ربي يخليك ويشد لنا فيك ومرحبا بختي والله العظيم. الوغ رانيا تركي قالت لكم اون فرونسي s'il vous plaît. Alors Rania, tu n'arrives pas nous. Et puisque tu comprends pas l'arabe, je vais parler moitié. Rania Turquie. Alors Rania Turquie, s'inquiète de rien, s'explique tout. S'explique. Ça va? Voilà. Alors, ma soeur, voilà, regarde, j'ai fait mes aubergines que j'ai coupées en long. Je les ai fait frire, voilà. La veille. Hein? La veille. Et je les mets à égoutter toute la nuit. D'accord? Là, c'est bon. Ça y est. Voilà. هادو التلمسانية دوك ديرهم في الخبز وتاكلهم. نورمال. هذا غير كيف كروت. جاري
واه ما تحسدش. لا لا بصحتك. قال لك لا عطاك العاطي حتى الجبال الطاطي. ما تحسدنيش، انا ربي عطاني. لا عطاك، هاوي جاورتيني عطاك ربي. هذه صاير. قوليها وعاودي. اخاي كل واحد ربي واش فوالا، كل اسمع. واحد مكتوبه. شوفوا لي زوبرجين انا كنت موجدهم لافاي، درتهم كاع اللي يقطروا، من بعد درتهم في لو بابي ابسوربا. الكاغط المصاص يقولوا له بالعربيه. والكعط المصاص ما باش يفهموا. فوالا. الوغ نولو نعر. فوالا. ودروك جو في اسيزوني ما صوص. الوغ غادي ندير، شوفوا هذا زحتر وكليل، زعيطره وكليل. Du thym. Voilà. Le En thym. français, c'est du thym. Voilà. Zahtar. Voilà. Ensuite. Alors, Hadou. Mohamed Waïk, là j'ai vu ton message, mais tout à l'heure j'ai pas vu. Parce qu'en fait, le problème c'est que le live, j'ai beaucoup de messages et ça monte vite. Je veux pas, voilà, c'est pour ça. Hadou des herbes de Provence. Le romarin et tout ça. ما نعرفش كي يقولوا لهم بالعربية. Après, اللي ما عندهاش يدير le thym. Voilà. غير زعيطرة. على Voilà. اكليل الجبل. Voilà. Voilà. كليل الجبل. Normalement, il y a tout dans le البلاد. Voilà. شوفوا. ها هما. Voilà. D'accord خوتي وخواتاتي. ميشا قالت لك حاولي وين تنبدا الريجيم. ما عرفتي لي قول ما ديريش الريجيم انا. عايا كاع ما كاينش الريجيم. الوغ من بعد زوج ورق تاع رند، لو لوريي. فوالا. كي يقولوا له المغاربه يقولوا له ورقه سيدنا موسى. Voilà, exactement, ouais. Voilà. Voilà, on mélange. Alors, عاودوا دبلت البصل ودرت حبه فلفله قطعتها دق en petit. Un poivron que j'ai coupé en petit. J'ai fait revenir mes oignons. Dès qu'ils ont commencé à suer, j'ai mis mon poivron. راني رميت الحبه تاع الفلفله اللي قطعتها دق. درت شويه زعتر وكليل، شويه رند. Voilà. Du Les herbes de Provence, thym, du romarin, Bonjour à Myriam, qu'elle t'a des ramené herbes de ça. Provence et du laurier. Et je remercie Myriam pour les herbes de Provence qu'elle m'a amené des montagnes de la Provence. Alors maintenant, on met le sel. Voilà. Voilà. Ensuite, chouïa filfla hamra, du paprika, une bonne cuillère à café de paprika, d'accord, et du poivre. Voilà. Alors, Sherazade Soufi, maintenant je comprends les rondeurs de Zoulikha, les formes de Zoulikha. يا مسكين ما عندها ماكله بنيتي غير لحمه الغش. يا بردي بنيتي ما عندها ماكله غير لحمه الغش. Alors mes amis, maintenant on revient à notre viande hachée. Ça y est, alors ma viande hachée, je vous récapitule. J'ai mis la viande hachée, j'ai mis le fromage râpé, 3 fromages de portion triangulaires, de l'ail, de l'oignon et du persil que j'avais mixé, voilà, du sel et du poivre. Tout va bien là, jusqu'à maintenant, Ouais. et un œuf. C'est bon? Alors, et maintenant, bien entendu, bismillah. Voilà. Voilà, on mélange bien notre farce. Voilà. Les aubergines farcies. Voilà. Voilà. Inch'Allah, Najat, on le fera, Inch'Allah. De quoi? On allait le faire aujourd'hui, mais après ça fait trop. De quoi? El berkoukes. Oui, Ça wallah, prend je vais du vous temps, on va je le vais faire seul en fait. aujourd'hui, mais je vous le ferai, Inch'Allah. Voilà. Non, mais les arrivants, là, il n'y a pas de problème. Après, voilà, le live va être enregistré. Après, je vous le mets, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, mes amis, on va... C'est de la vache qui rit, oui. Fromage râpé à vache qui rit. Alors, regardez, mes amis. On va retourner à notre sauce. Voilà. Notre poivron, ça y est, tâche la hâtière. Chauffe-eau. Voilà. Voilà. Bismillah.
Bien, maintenant, ندير طوماطيس مصبرة. مرحبا ليندا. Une bonne grosse cuillère à soupe de tomate concentrée. طوماطيس مصبرة. Voilà, نحرك. Voilà. Sabrina Ablikera Denise, j'avais l'angoisse. Je suis tombée sur votre vidéo. Je suis très bien, grave. Il apaise et fait rire de fou. Merci. Merci, Sabrina. C'est notre but de vous faire, de vous porter un peu de joie si on le peut. Et là, tout à l'heure, شيرات حكمت 3 حبات طوماطيس نقيتهم وقطعتهم. Voilà, شوفوا des petits morceaux هكا باسكو غادي يذوبوا في لاصوص. شوفوا. Voilà, ça y est. قليت مع الطوماطيس مصبرة. فوالا شوفوا. فوالا هيا نديرو هاك. فوالا عاود باه نكملو لاصوص تاعنا نخلوها تتجمر. جارتي راها تحل في الخبز. راه دير الدنجال. لا اله الا الله محمد رسول الله. T'as pas mis le sucre. كون غيزوليخا ما تجيش. تلقاها هاني دير في الساندويتش. دير كيفها. شوفوا حبة سكر بتقلع الحموضية تاع الطوماطيسة طماطم. فوالا اي روغاردي الثوم تاعي باسكو غادي يذوب. فوالا انسويت. فوالا كي ساجي خير ما. راهم يقولوا لك ساجي راهم غير يشكروا فيك. كي ساجي طول لي في عمره. قالك شكون شكراتك العروسه ما كل خالتك. ربيعه قالت لك جي فين. شكون ربيعه؟ ربيعه تاعنا. يا ربيعه طيب قولها ماشي كنتي ريجيم ياكلي عبا. قالت لك ثقتي شكون كيفي مون بو بير تريتور. شوفي غادي نقول لك حاجه ثقتي والله نهار اللي تجي كنا عندي غير ما تدوري جبت المسانيه تصح بيها. واه شي كاع حصراري يدوهم الجوارين ثقتي. اتونسيون نبغيك زعما تكوني سيكري. سيكري ولا سكري ولا سكري لا سيكري تعرف ثقتي تعرف. سيكري زعما لا سيكوريتي. تعرف سيكري تاع لا سيكوريتي. شوفي وكي لا سيكوريتي ميليتير. ثقتي حنا في دارنا سيكوريتي ميليتير. شوفي وثقتي كاع ما ديريش يدك في الطياب نعطيك غير التشفاف انت وانا نطيب البنت. فوالا دير لك لا بوسيير. فوالا هي غير ميناج ومن بعد الحشيه تغدا للبارك هي وبالحول. نيشان. بدي بصح فهمها باللي انت دارك زاويه. وي نبغيك تقابلي الضياف. شي تقولي لي عييت من الضياف. داخل وهذا خارج الباب كاع ما تبلعش بالمفتاح. ما نبغيهاش تقزيلك الضياف. تقزي لي الضياف ولا شوفي ثقتي غادي نقول لك زوج كلايم الا بغيتي نرضى عليك كنتي وبغيتي زعما كل شيء. انا نبغي ضياف وما نبغيش اللي يشخب في وجه الضيف. والضيف ضيف ربي تسمى الملائكه راهم يجوا عندنا. وغادي نقول لك حاجه اكرام الضيف جامي طردوا الضيف وما ديرولهش يخرج الضيف وما تكرموهش. سمحتوا فوالا باه ربي يبارك لكم. وغادي نقول لكم حاجه واحده اخرى. فوالا الدار اللي ما يجيهاش الضيف كي المقبره كي الجبانه. فوالا جارتي قالت لي انا ما يجونيش انا نغدا. انا نغدا. هي سهله عندها. Voilà, et là je mets, regardez, l'équivalent d'un verre de tomates. De purée de tomates. De purée de tomates. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, notre sauce, elle est belle, masha'Allah. Maintenant, on la laisse mijoter. Après, tu peux aussi mettre le persil. Ouais. Ça fait Alors, un bon goût. à la fin, regardez. Je reprends une cuillère de ce que j'ai mis dans la farce et je le mets là. Voilà, pour donner du goût à ma sauce. C'est bon les enfants. Et Comprenez? Voilà. Je connais quelqu'un qui parle en français. Il y en a deux ou trois. Alors, est-ce que vous avez compris les amis? Je parle bien la France?
Voilà. Alors, il y en a une, elle a dit comment ça se fait, tu es né en France et tu sais قاع هاد المعاني وهاد الصور. الخلطة تاعي يا زعطوط ولدي. عاود قول لهم. فهمها. Parce que j'ai été élevé par ma grand-mère, Allah yarhamha, qui était une grande dame. Qui ne savait pas placer un mot. Et qui ne savait pas parler le français. Donc je communiquais avec elle qu'en arabe et j'ai tout appris d'elle, masha'Allah. Alors maintenant, mes amis, regardez comment on va procéder. Je prends une boulette de viande. Voilà. Avec le petit. Voilà. Hein? Mais le petit Ouais. bout. Pardon. Je prends. Regardez. Le côté petit. Le côté après, petit de l'aubergine et je tourne. Regardez. Wow. Je te donne une tracée. L'élève qui a dépassé le maître. Wow. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Me le faut. Voilà, impeccable. Allez, tiens. Voilà. Alors, Comme ça, tu les mets là. voilà, on va les mettre là. D'accord? Voilà. وشوفوا ديجا غادي نقول لكم حاجه لي زوبرجين كاين اللي يقول لك لا فوريهم ولا تحيهم في الكوشه لي زوبرجين دواهم الزيت فوالا فوالا دواهم الزيت فوالا أحد النهار طيحتني القدرة وفورتهم وجبتهم له. فتحني حطني في الجنة. غير ما بغيتيش تضيعي الزيت نعرفك كانت تستحفظي وقلتي نفورهم غير ما تقلي ما تضيعش الزيت ما تضيعش الزيت وما تضلش تغسل في المقله نعرفهم. Fouzia Abbé, non, vous avez rien raté, je vais tout vous laisser, Inch'Allah. Le live va rester sur la page, plus je vais vous le partager, Inch'Allah, sur YouTube. Pour les gens qui n'ont pas Facebook, ils vont le voir sur YouTube, Inch'Allah. Alors, les gens qui viennent d'arriver, là, normalement, voilà, c'est des aubergines farcies au four. Là, on a fait frire les aubergines la veille pour qu'ils égouttent bien, ils goûteront bien. Après, on a préparé une sauce, voilà. On a préparé aussi une farce où il y a du fromage râpé, de la viande hachée, du fromage râpé, voilà, de l'ail et de l'oignon, du persil, un œuf et des fromages triangles qu'on a bien écrasés dans la farce. Et après, vous les remplissez comme ça. Voilà. On va se régaler demain, Inch'Allah. Inch'Allah غدوة نصومو نفطروا به جارتي. صح بالك باغي تاكل هدر وكذا. لا الليله تاكل غير هذاك اللي قليته ديرها في الخبز وتنوض من الطريق. لا je vais pas manger aujourd'hui. جارتي سمنتي بسلامتك. وملي راكي تفريكونتينا اللهم بارك. كورونا مدفينا. Il met les aubergines farcies. Le brania farci de la viande hachée au four. Voilà. Alors, Nanou قالت لكم سخفتني j'aime trop les aubergines. كيما جارتي نانو. قول لهم إذا خصكم اللي يغسل لكم لا فيسيل كاش ما نتعلم شوية مرحبا. ما تغسليش لا فيسيل. بلا ما تغسلي لا فيسيل كون تكوني حدايا أرواح يحاسبك ربي وغادي نقول لك حاجة نانو دارك وحنا خدامك. Chez Sika, salut ma soeur. حبيبه تعرفي والله لي ميساج راهم بزاف راني نسيي نفوت الله غالب زعما اللي راه يطيح الزهره راني نقرا لي ميساج تاعو مي بون ان شاء الله ما تزحفوش سي بلو فور كو نو ان فيت. رانا نعمرو شوفوا فوالا. ليندا قالت لك اتونسون ريجيم تلمسانيه. شكون ليندا تاعنا؟ وين؟ جاي رمضان ان شاء الله. شهر العباده. ان شاء الله. ربي يبلغنا سيدنا رمضان. امين. واو يدخل على أمة النبي بالصحة والهنا. امين. وحال الرحمة. وبغيت نسلم على أختي لا لأنه نقول لها الله يرحم ميمتها إن شاء الله ويوسع عليها دايما ويعجلها من أهل الجنة الله يرزقهم الصبر. إيه الدنيا دايما الله في ملكه.
يا الحاجة شعلتوا الفور؟ Oui, je l'ai allumé. صح. Ah oui, je l'ai préparé tout à l'heure. ما يبانش. ما حليت شوفي. صافي كل لينيا حاجة. جابي لي سيكور لينيا مزيان. Ah, pour qu'ils voient. Non. Par les courgettes, oui, vous pouvez aussi. On peut le faire, je l'ai déjà fait avec les courgettes, Oui, oui. vous pouvez aussi. Oui, oui, c'est très bon. Vous les Mais faites en par lamelles, contre, pareil. Non, il faut que ça soit des grosses courgettes. Ouais, الكبار باش ما وهذوك يجيكش. الكبار لا باه القطعة تجيهم واسعة. صافا شي سيكر ها غاية الحمد لله يسير عليك الخير. يحفظك. Oui, oui, je les ai les cure-dents, mais après, de toute façon, quand on met en fait une à côté de l'autre, ouais, ça va tenir, c'est pas, voilà, il s'ouvre pas. On va regarder la sauce. شوفي la sauce, voilà. Alors, ساعة نخلطوها، شوف. Voilà. Voilà, راح تتجمر. Voilà. Alors, il y en a une, elle a dit, j'ai qu'une chose à dire, c'est que tes recettes, elles sont réussies à 100%, je confirme. Merci, mille merci pour ces magnifiques recettes. بالقلب. Merci ma soeur. بارك الله فيك والله العظيم. Blanche Saboudия. بلانش والله العظيم انا بروحي زعما راني ننصح فيكم زعما دو بون كور، ربي هو اللي عالي وعالم. نزيدو. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'autre, c'est mieux. Non, 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 هذا جاي très bien. ما شاء الله توما جاوكم تري بون وهو انكور البركه. الوغ جو فو دي با يداه داك سخي انسان كريم انسان يحب الناس الى طون با لو روتور ربي داير له واحد البركه في يده سي امبرسيونون. الحمد لله. سبحان الله العظيم. يشد لي في جارتي J'aimerais ربي bien que وقتي. un jour tout ce monde te connaît. Alors Mimi Sarah, je vous dis que votre voisine est une crocodile. Non, اختي هذيك كيقولوا لها. Alors attends, Mimi Sarah. ميمي سما ما تهضرينيش في جارتي والله ما نتفاهموا. جارتي احسن مرأة في العالم، ربي جابها لي زعما اختي الكبيرة. بارك الله فيك الله يجازيك بارك الله فيك. الوغ ثقتي قالت لك الله يسترك من العين شيخي. منين كنتي؟ كنتي يكوي عديانك واللي يهضر فيك. غير الجارة ما تصاحبيهمش وما تخرجيش اسرار الدار، ثقتي. Les filles ou les hommes les راهم يسمعوا فينا. Oui, il y a de tout, il y a les hommes et les filles. Aimé à travers les vidéos. Alors si vous allez le connaître. Jamel Benz, alors Jamel c'est un mec qui t'a dit الله يحفظ، c'est un monsieur قال لك الله يحفظك احنا رجال ورانا نتعلموا الطياب مع خويا تيريغو. تحية من الرمشي. يحيوا الناس الرمشي ولاد سيد الخوان المسيرديين الزينين. Eh ben والله si vous allez le connaître زعما تاع بصح هكا en vrai غادي تبغوه كثر من جمال من يجي بالعباس انا بروحي derrière l'écran. كنت شاري سكنه بكري في الرمشي. جمال حسنا سنة قالت لك الجار قبل الدار. وي Ça c'est ta voisine. Non, non. Alors attends, ça on va l'enlever, on en a plus besoin. Et maintenant إن شاء الله des همشي. Alors maintenant mes amis, regardez, je vais prendre ma petite casserole là, vous voyez? Voilà. Regardez, je vais mettre mon beurre. Voilà. Débarrasser un petit peu. Et je vais le mettre là à feu doux. Voilà. Un peu de nettoyage.
Alors, voilà. Sors le fouet aussi. Ouais, le petit fouet, il nous faut. Alors, il est là, voilà. Je vais juste vous montrer. C'est une mini béchamel que je suis en train de faire juste pour le plat après. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà. Je fais fondre mon beurre. قالت لك شدرت الدنجال باسكو راه دوغي قليناه في لافاي سي تو غير قليت غير نقلي غير مقلي ملحته وقليته والشيرات تعرفي باه ما يكحل لكمش من تغسلوا الدنجاله ما تغسلوهاش من تقطعوها الشيرات جو ريفيان جو ريكابيتول الدنجال اش تديروا خوتي وخواتاتي غسلوا الحبه هكا كامله فوالا نشفوها مليح بالسوبالين ولا بان طخشون يكون نقي وعاد قطعوها ملحوها تكون الزيت تاعكم حاميه تقعدوا تقلوا سافا نجا ام دي ان سافا ما سور الفا تري بيان الحمد لله سال عليك الخير فوالا شوفوا هنا الدهن تاعي راهي الوغ دافيد سعودي قال لك تيريكو شهيتنا من غردايه مرحبا بك حبيبي الزين يحيوا الناس غردايه وان شاء الله نجي لغردايه ونتلاقوا انا وخويا on a de la famille là-bas en plus en plus on a de la famille là-bas voilà alors regardez Inch'Allah chez Sika là j'ai mis mon beurre il a fondu regardez ce que je vais faire je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe de maïzena d'accord voilà un petit peu plus voilà une cuillère et demie de maïzena un petit peu de sel voilà mon poivre et un peu de noix de muscade elle est là elle est là voilà alors juste un petit peu voilà c'est bon après la noix de muscade كاين تاع les boules aussi vous pouvez les faire la noix de muscade هي زوج الطيب voilà شوفوا voilà alors on fait un petit peu cuire شوفوا voilà parce que je veux une crème très légère je veux pas une béchamel lourde voilà خليه يطيب شويه لا نولي لنا الصوص شويه نفقدها فوالا elle sent bon ما شاء الله فوالا alors غادي نزيدها غير شويه ماء شوفوا نبيله قالت لك شوف لي كريه حداك نجي خلي شيكاغو وتجي نبيله قولي فوالا شوفوا فوالا فوالا ودروك خوتي خواتاتي غادي نضيف الحليب شوفوا انا هادي سي غيان كون بتيت كريم باغي نديرها من بعد اون ميرسي شي سيكا ربي يحفظك ما سور فوالا راني نوري لكم كاع لي زيتاب باه ما تخسروش فوالا وخلوها تغلي alors on va essuyer voilà voilà on va se laver les mains voilà alors il y a الناس تمن غاست يا دو غردايه يا دو ما شلف شاء الله ما شاء الله bon الله يكثر الحباب voilà de partout en fait الله يكثر الحباب ولاد البلاد فوالا يحيوا ناس الصحراء ناس الغرب ناس الشرق ناس الشاويه ناس القبائل الاحرار الزينين ما شاء الله الله يحفظكم فوالا ومعرفه الناس كنوز الحمد لله alors voilà là ma sauce ça y est elle a المايزينا دارها باش من بعد تقل له الصوص j'ai fait وي تقدر تديريها بالفرينه pareil oui vous pouvez bien c'est sûr pareil c'est juste en fait pour épaissir un peu après شوفوا خوتي وخواتاتي ولا لا صوص تاعنا دروك انا غادي نعطيكم اون استيس انا جامي نقلي زيت الزيتون زيت الحره فوالا جامي نقلي بها باسكو زيت الزيتون زيت الحره من تحمى كاع الفوايد تاعها يمشوا الوغ صافي لا صوص تاعي دروك شوفوا خوتي وخواتاتي راها طابت فوالا ولا صوص طوماط تتمشى مليح مع l'huile d'olive مع زيت الزيتون voilà donc jamais je cuisine à l'huile d'olive c'est-à-dire je la fais jamais frire mon huile d'olive je la fais jamais cuire maintenant
je mets un filet, voilà, d'huile d'olive, voilà. Et j'éteins. Alors, il y a ناس قالما عين الدفلة تيكزيرت ما شاء الله. ميريكان ما شاء الله. فوالا اوغان تيارت وهران الباهية وتيارت معروفة بالطعام. فوالا شوفوا لا صوص تاعي باه نوريكم. مسيلة وسي ناس مسيلة ما شاء الله. فالانس. شوفوا regarde la Drôme Valence. Regardez. Voilà. Ma crème là, elle est légère. Après, tu peux rajouter un peu de crème fraîche pour les Oui, gens qui oui, veulent, oui. hein. Tu peux rajouter une bonne cuillère de crème fraîche, voilà. Ou là de la crème liquide. Ou là de la crème liquide, comme vous voulez. Qatar. Il y a des gens de Qatar, معسكر. ما شاء الله ما شاء الله معسكر بالبطاطا. وفريك. Ouais. ما شاء الله الله يحفظك. مارسيل جارتنا مرحبا أنيسة. Alors, Algérie blanche, Paris. alors شوفوا خوتي وخواتاتي دروك on va faire le montage de notre plat. بسم الله. Hein? Alors, regardez mes amis. Je prends mon plat, d'accord, et je mets une louche de sauce. Voilà, une bonne louche, voilà. Chauffe-eau, voilà. Là, ça y est, ma crème, je peux l'éteindre. Et venez voir comment on va disposer. Alors, bismillah. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Après, ils peuvent les disposer comme ça ou là de l'autre côté. Ou là de l'autre côté. Moi, je préfère les disposer comme ça. Après, c'est au goût de chacun. تعرفي علاه انا نبغي نحطهم هكاك باسكو من ترفدوهم من بعد باه تسربوا يجوكم ساهلين في التسربيه. Voilà. راني شعلت الكوشه تاعي خوتي وخواتاتي جي allumé mon four. Voilà. À 180 degrés. Voilà. Il y en a une, elle t'a dit, j'ai eu l'occasion de travailler avec toi 2 ou 3 fois et vous faites des plats magnifiques. Ah, c'est gentil. Où ça? Ou ça, je sais pas, elle Elle a a pas pas marqué. dit où? Non, D'accord. c'est Nina Fleur. D'accord, masha'Allah. Si elle a travaillé avec moi, c'est dans les mariages, hein? Eh oui, c'est ça. Ouais, sûrement. Ouais. Voilà, regardez, il me reste un peu de place, donc je vais rajouter. Voilà. Alors, on va rajouter l'équivalent de 2 aubergines, normalement, ou 3. Voilà. Voilà. تلمساني وراها سكتت. راها تاكل في الساندويتش بالك. Voilà. Voilà. Hanan Shayman, ne vous inquiétez pas, je vais laisser le live, hein, il va rester, Inch'Allah. Voilà. 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 جانا نيشان سبحان الله. Ouais. تقولي كان محسوب. Ah, قلت لك à la salle des fêtes, Espace Arena. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est, ouais, ouais. Voilà, c'est beau. Voilà, maintenant mes amis, regardez ce qu'on va faire. Alors, pardon. جاعت كيتي انا قلت لك ثقاتي. Voilà, alors, on prend la sauce ternay, regardez. Voilà. Voilà. On va
Alors, les Algériennes de Rome. مرحبا بكم. مرحبا بكم. غانم غنية. غالم هذا بالك فاميلتنا غالمي. ها؟ Je sais pas si c'est un homme ou une femme. غانم غنية. لا الغوالم هادو باينه فاميلتي. Voilà. Et voilà, masha'Allah. Jam, non, vous avez rien raté, je vais vous laisser le live, ne vous inquiétez pas. Alors regardez, voilà, j'ai bien incorporé ma sauce de partout, d'accord? Voilà. Et maintenant, mes amis, regardez. Moi, j'aime pas quand c'est gratiné en haut et que ça devienne dur. Donc, je vais préconiser de mettre mon fromage râpé la moitié là, regardez. Voilà. Bismillah, masha'Allah. Tabarakatillah. Voilà. Voilà. D'accord? Ensuite, et là, voilà, ma petite crème, ma petite béchamel. C'est une femme غانم غنية. Masha'Allah, marhaba. Voilà, choufou. C'est en fait pour donner un peu de crémeux en fait, Voilà. que ça soit crémeuse. Voilà. Après, essayer de faire avec Ouais, une cuillère. ouais, pour je faire vais prendre rentrer. une cuillère. Je sais qu'il fait dans un grand. Voilà, regardez. Voilà. Pour comme ça. Voilà. C'est un plat complet, mashallah, ça avec une petite salade, mashallah. Il y a le légume, il y a la viande, il y a... Voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas la béchamel, vous pouvez mettre que de la crème Que de liquide. la crème liquide. Moi, la vérité, d'habitude, je mets que de la crème liquide Voilà, vous dessus. pouvez mettre de la crème c'est liquide. tout. Voilà. Voilà. Ouais, comme ça. Voilà. باش Là. la sauce تدخل. Là. Voilà. Voilà, on va faire ça. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Vous pouvez aussi, Yara. Est-ce que je peux faire frire les aubergines le matin pour le soir? Oui, Oui, oui. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Combien Voilà. de calories? Il faut pas compter les calories là ce soir pour ça. Il faut oublier les calories là. Ah, c'est pas des repas diététiques, hein, les Ah, non, enfants, non, il que faut je oublier fais les moi. calories. أنا ما نعرفش les repas diététiques. Voilà, شوفوا. Voilà. Je galère avec ça moi. Voilà, je rajoute un petit peu de fromage dessus, regardez. يا تلبسانية وين راكي؟ هيا راه تاكل في الدنجال في الخبز. Arrête, كنت نصلي. Ah, Oui, oui, Zahia, oui. Je le laisse, Inch'Allah. Voilà, et là je reprends un petit peu des herbes, regardez. معليش أنا نخليه يهدر على ظهري راكم تضحكوا خويا معليش ليسونسيال تضحكوا حنا ماذا بينا ندخلوا الفرحة للناس في قلوبهم. وراهم عارفيننا باللي حنا خاوة. الحمد لله. Voilà, bismillah. Voilà. Et maintenant, je le mets dans mon four pour à peu près 25 minutes, Inch'Allah. Jusqu'à ce que ça gratine. Jusqu'à que ça Et gratine la bien, viande, elle cuise. et que la viande hachée, elle cuit. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris toutes les étapes. Mes amis, Oui, tu as bien. Alhamdulillah. s'il y a des petites questions, n'hésitez pas. وريا ربي يادرا مصرت مليح زمزم لا طابلتها شابه وهي بروحها مصاره. ما لهاش هنا. شكون؟ الورية راحت وقيرة. وريا راه وحات. ضمن زمزم الغاتلها بالك قالت لها عارفي كي تهضري. ما لهاش تبان. Alors, Inch'Allah, je vais bientôt vous faire le beurre cocos aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent le beurre cocos. Et moi, ما شاء الله. En fait, tout ce qu'il fait, ما شاء الله. Mais l'astuce راها في القلب. Ah, Fella, قالت لك ما part s'il te plaît, elle est en train de شكون؟ regarder. Fella. فلا. فلا غير البارح كنتي ترهجي عندي فلا. Elle veut sa part. فلا هذا غير اللي نديره تجي غير تلمسانية من جهة والسوق راسية من جهة كليتوني. خلوني ترانكي. الشرق والغرب. الشرق والغرب. الشرق والغرب كلاوني كلاوني كلاوني. والله يا خواتاتي لاستيس تاعه القلب الطيب
القلب الطيب القلب الطيب. الحمد لله. على بالك الانسان كي يكون عنده قلبه طيب كل حاجه تجيه طيبه. الحمد لله. كل حاجه القعده ما تشبعوهاش معاه. نتمنى لكم كاش نهار كل واحد اللي راه يتبعه نتمنى له كاش نهار يتلاقاه ويشوفه ان شاء الله يا رب. هذا ان شاء الله. En tout cas, voilà. Il a jamais voulu faire ça. Moi, j'ai jamais voulu faire. C'est moi qui l'a c'est motivé. C'est ma كلها voisine قال تلمسانية qui m'a motivé. Voilà. والله أدي غير C'est la ضحكة vérité. غير ضحكه. واستخسلت. صح. ودروك غارت مني من شافتني جا وباغية دير قناة كوغي ما تسمعش. قناة تاع طبيب الأحشاب. ديك الخطرة قالت لي فيصل راني قريت في فيسبوك كاين واحد كي يسموه واحد ديتوكس بلي كورجيت pour les cheveux. بور لي شوفو. لا بصله قالت لك بصله قالت لي حمراء واه. والويل دوليف شا قلت لها الرند وقالت لي ديريها في شعرك. وقالت لمرتي ديريها زعما بها انا نكيتي مرتي ظنيت ولا زعما مرتي تولي سلاطه. نحكي له والله ضحكه. كنا هنا قاعدين وحنا من نهار اللي جا هذا كورونا اوني كونفيني انصامبل كاع لي زامي فودي لي فوازان بصح كاينين سي دي فخيغ اي سار. فوالا نرفدو الوطا ونجو باش نوصلو عنده. اون ايتي كونفيني ومن زهري واحد ما ريضاتهش لا بوليس وما دارت له شبروطي. من زهري خواتاتي. اي ديكو قلنا له بلي بيسكو راك انا قلت له بيسكو راك تضحكنا قلت له فريمون اون باس مومون اغريابل افيك توا سا في دي زاني. علاش ما تضحكش بوكو جون بيسكو Voilà. Pourquoi ils partagent ça avec partage pas puisque il y a des gens شفنا بلي sur internet il y a des gens ils disent n'importe quoi et les gens Oui, ils après partagent. vous pouvez mixer la sauce ceux qui veulent pas que ça soit. Oui, ils peuvent vous le pouvez, faire, bien sûr. Voilà. Moi, j'aime comme ça, hein, c'est pour ça. Et c'est très bon. Ouais. C'est très très bon. Alors il y a Tout une ce qui- certaine elle est Rifia du nord du Maroc. J'habite à Marseille aussi Masha'Allah. comme vous. Merci pour votre recette. Masha'Allah, votre plat il est trop bon. Merci ma soeur. Marhaba bik. Merci يحيوا الناس المغرب. ما شاء ما الله. شاء الله. Voilà, c'est un Maintenant, cuisinier et un Wahda acteur Wajouarina. comique, exactement. نيشان. المغاربه خوتنا وجوارينا ما شاء الله عليهم. Alors Khoti Khouatati, là, ils adorent les gens quand tu dis Khoti Khouatati. خوتي وخواتاتي فلاح. Faisal, il a appris, Tiligo, Ouais. il a appris à parler l'arabe un petit peu parce qu'il a fait tout l'Orient. Il connaît l'Orient, il a fait la Syrie, la Jordanie, Dubaï, le Liban, le il a Liban, fait. ouais. C'est par rapport. Mais le كل بلاد رفت كلمة. من كل بلاد. من كل قدره كان يعدم المقلوع. La totale. Khadija Kourdassi, marhaba bik ma voisine. جارتنا واختنا هذيك. Ouais. Sa maman c'était ma directrice الله يرحم à la ذاك crèche. السبع. Ouais. الله يرحم ذاك Sa maman السبع. c'était ma directrice à la crèche quand j'étais petite. الله يرحمها ويسامحها On دايما. est petit. وناس طيبين 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 ما شاء طيبين. الله. ما شاء الله ما يلاقينا شاء معلمة الله. خير ما منا. شاء الله. يلاقينا معلمة خير منا. Amin. Eh oui. Ouais. C'est des gens, masha'Allah. Alors, il y en a plein qui disent dommage que Zama, on n'est pas tes voisines. Venez, on va faire une quartier spécial Tiligo. تعرفوا واش نديروا؟ Un village. لا غادي نديروا دوار تيريغو. Voilà, pour toute la شوفوا communauté. on va se cotiser نشروا des hectares de terrain. Voilà. ايا ونبنوا كل واحد يبني دار ايا ونديروه فيلاج تيريغو. Voilà. انا نحكم. Non, c'est que هو يبغي sinon qu'est-ce qu'on fait? On fait un grand hangar زعما ونديروا فيه une cuisine كبيرة باش طيب كاع لينا زعما comme ça نكونوا طرونكي كاع لي فيلاج انا طيب وانتم ترهجوا وانا مقلوع جدي. باش تهنيهم كاع يدعوا لك دعوة الخير. بابا يلي فين بابا جي فين شكون اللي يقولها هذه؟ شكون هذه باللحول باللحول باللحول. ما عينك تيقاتي تلعب بيك ديك المقلوعه راك معاها في تهدر بالحول. خبرتنا يا المدلول يا المغلوب. غير يجوا هكا كيدوروا لك راسك على باك. ارمى عينك بالحول تعطيها الكارطه قول لها الكارطه راها عند با. ارمى عينك بالحول خلي حتى نجربوها وتجي هنا عندنا وتقعد عامين وتجيب معاك بيبي. سعاد شويه قالت لي غادي نبيع سكنتي ونجي نسكن حداك. تجي اختي سعاد كراكي حدايا والله ما تقدي النار بنت عمي.
تيبت عمي وغالمية وشريفة وحرة ومقنطرة. راك حدايا والله لا تقدي النار. فوالا. غادي نقول لك خلوني مع داك المقلوح تاع باللحول. راه هنا كل يوم يخلع جيعان. باللحول. اتونسيون تشيقاتي. Alors قالوا لك avec plaisir de voir Tirigo. دوار تيريغو هاي. Nathalie Prisor, on est dans le 11e. Elle est du 15e hier. Ah, eh ben, elle peut venir un jour chez nous, Nathalie. Voilà. Nathalie, vous pouvez venir chez nous. Avec grand plaisir. On est du 11e. On est dans le 11e. On n'est pas loin. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Voilà, franchement, au top, quoi. C'est tout le monde, voilà, nous félicite et tout. Merci. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Et n'oubliez pas de partager. Voilà, partagez, abonnez-vous. Voilà, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on est sur YouTube. Voilà. Et c'est toujours Victor Tirigo. بدا بضحكة مي كمان من Voilà, بدينا الحمد من لله. بدا ما شاء الله ماذا بينا خونا ينجح وماذا إن شاء بينا يكون الله. عندها beaucoup de vues et beaucoup 15 Medine, d'abonnés. c'est ça, exactement. Hein? Non, 15 Medine, قالت لي ناري تقول لها exactement. انا شوفي كاين في مارسي زين الدين تاع البالون وانا زين الدين تاع الكوزينه Voilà. تاع والطياب الضحك. والضحك. فوالا. Alors, Ramzi qui dit قال لك Tirigo, c'est le Cyril Lignac de la cuisine originale. Ah, ما شاء الله. ça me fait plaisir. ما شاء الله c'est un الله très beau يحفظكم. compliment. Tu as vu, il y a des braves. Il y a des gens qui Non, sont la bons, vérité, alhamdoulilah. wallah, Et pour l'instant, on est entouré que de gens bons. Ah, Voilà, même alhamdoulilah. les gens qui nous suivent, vous savez, nous, c'est pas important pour nous la quantité. C'est important pour nous la qualité. D'avoir des gens bons, des gens qui ont honte, des gens qui sont respectueux, des gens qui ont الحياة. Sinon, le reste, on s'en fout, on fait pas ça pour avoir la notoriété ou quoi que ce soit. حنا مع دابنا, on a une notoriété عند الله. ربي يرضى علينا ويبغينا, c'est tout. Alors, نادية هواري قالت لك دوار تيريغو مع السلطان تيريغو. Ah Merci. Ah, ça y est, on est resté. نهاك. إنسانية. هيا روحي لدارك ولي. Alors, Fatiha, non, il est pas de Tirigo, il est de Sidi Belabès. Ça, qui dit? Ouais, ça y est. Non, mais Fahmion, pourquoi il a dit Tirigo? C'est pas par Alors, rapport au quartier. explique-le. Non, pourquoi. c'est parce qu'il y a beaucoup de gens Voilà. qui font beaucoup de fautes d'orthographe et quand ils nous parlent. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler le français, ils veulent à Ils veulent à tout prix. À tout prix. Voilà. Je sais pas, Alors des fois, je leur dis un arabe. Parle-leur un peu comme ces gens qui نقولهم disent, je suis parti le docteur. Voilà. نقول لهم أنا par exemple أنا عربي بن عمكم هضروا معايا بالعربية زعما ما تغبنوش لسانكم. Alors, mon fils Sami Haboubi, c'est une voisine à nous, elle est dans le 11e. Voilà, bien sûr, مرحبا بكم. مرحبا Voilà. بك. Dis-leur un petit peu comment ils disent, زعما à tout prix, واحد عربي وان فاس لي عربي تقول لها رحت للطبيب. تقول لي moi partir le docteur. Voilà. Ouais, partir le docteur, il a dira si pas bon la santé dis-moi. Voilà. C'est marqué beaucoup les cachets. Et moi les cachets ils s'y partaient pas. هيا عليه بك انا عربي بن عمك كنت تكوني مع الطبيب صابه زعما تكوني معايا هذا normal. نورمال. Et ben c'est par rapport à ça qu'il a dit Tirigo. وحده مشيت Il veut نعزي dire Victor et وحده مشيت نعزيها يا دخلت عليها زعما تقدرت عليهم زناجه ودخلت نعزيها قلت لها بنت عمي ودر القدره اللي تقدرت عليكم قالت لي ميتي لي سي كاسكي سي باسي سي اريفي شي فو سي زعما الموت ما نحطتش غير عنا حتى نتوما ذقتوها زعما فقالتها لي بالفرنسيه قلت لها دروك صلي علينا نبكوا بالفرنسيس نعزف. ما تجيش البكيه بالفرنسيس خلينا نبكوا بالعربيه. C'est ça, exactement, voilà. Alors, Sihem Akeraz, Victor Hugo, c'est un quartier à Oran, au Bled. c'est ça. Mais au Bled, il le prononce Tirigo. pas Hugo, C'est voilà, c'est ça. Tirigo, c'est Ça, exactement. tout compris. C'est ça, exactement. voilà. En fait, le jour où on a fait la première vidéo,
on a commencé à rigoler. C'était pas prévu qu'on partage avec vous la vidéo de Macron. Et j'ai commencé. Et après, on a dit qu'est-ce qu'on choisit comme nom. Après, on faisait, en fait, on était جماعة كبيرة, كل واحد قاعد يمد الرأي تاعه. Et après, on a choisi Victor Tirigo et après, ça a été partagé, voilà. Parce qu'on parlait des quartiers, parle-leur un peu des quartiers. Oui, par exemple, admettons, Fissou Gahras, qu'il y a un quartier qui s'appelle le cours Pérez. Le cours de Monsieur Pérez. De Monsieur Pérez. Le cours Pérez. Qui c'est moi, Shabsou Gahras? Kouri Birez. Voilà, ce cas-là, c'est dit. Kouri Birez. Fella, tu entends? Je sais pas si elle est là encore, Fella. Et même à Oran. Et oui, à Oran. Saint-Antoine. Saint-Antoine. Alors c'est Saint-Antoine. Saint-Rogène. Saint-Rogène. Saint-Angèle. Voilà, c'est pour ça que... Et في بالعباس village tiers. Village tiers, c'est le nom. En vérité, non, c'est Faubourg-Tiers. Faubourg-Tiers, Moi, voilà. on a un quartier très très classe à Sidi Belabès qui s'appelle Faubourg-Tiers. احنا الشيبانيات مساكين والشباب يقول لك وين راك غادي؟ ايه فيلاج تير. Voilà, village tiers. C'était plus facile pour eux, Msakin, parce que bon, ils savaient pas se... Et par rapport à ça, tu as dit... Et c'est par rapport à ça que je me suis Victor, pris le pseudonyme de Tirigo. Tirigo. Voilà. Et voilà. Et voilà. Après, voilà, ça nous a fait tellement plaisir que les gens, ils ont partagé les vidéos, les messages de soutien. Voilà, Ils nous ont soutenu, voilà, donc on a franchement, voulu, voilà. et après on a réenchéri. On a- La voilà. première Voilà. vidéo, elle a fait le buzz. On a C'est su- celle de... Même que dans les... Il y a une amie, elle nous a appelé le tribunal d'Alger. Ouais, d'Alger. Ils l'ont partagé. Exactement. Ça fait que voilà, c'est parti de là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais. Et maintenant on a des gens du Qatar. Ah ouais, في بالعباس قالت لك village بيرة بيرين. Perrin, ouais, village Bira, Ouais. c'est vrai. Ah, il connaît Bira. On a un quartier, c'est le village de Monsieur Perrin. Ouais. C'est mon village Bira. يقول لها village بيرة pour Village abréger Bira, مساكين. pour abréger, tu as vu, ouais. 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 Elle a tout fait la France Ouais. pour qu'il reste illettré. C'est ça, ouais. Alors, à Marnia قالت لك تيليبين pour dire terrain de lapin. Tu vois, voilà. Voilà, ça y c'est est, voilà. un peu de partout Voilà. en C'est fait. pour ça donc que j'ai choisi Victor. Tirigo. Vous le village Terna, Alors, il fait moi. Dahbiya Harraj قالت لك vous êtes notre Elekaku algérien. Merci. Voilà. Après- On a voulu partager ça Ouais, avec vous. On c'est lui ça, a dit, exactement. راك تضحك فينا غير حنايا ضحك الناس كاع puisque y a le confinement رحنا قاعدين في الدار et tout ça parce que à la base هذا الراجل jamais il est chez lui. أنا غادي نقول لكم حاجة. Je crois que je suis l'homme qui a été le plus puni par le Covid. أنا عندي toutes les semaines في طيارة. اللي ضربني يسكن في السما زعما. الجن اللي ضربني يسكن في السما يبغوا يسمع. Alors le plat il est là, il est en train de cuire, regardez. Regardez le plat. Il est en train de gratiner. Bon, De il gratiner. m'a sali le four. Ouais, on va bientôt le sortir. Voilà, on va attendre un peu Ouais, que la viande elle 2 cuise. minutes, ouais. Voilà. Donc je revenais un peu à moi. Ouais, je vous disais que je suis quelqu'un qui voyage énormément de par mon travail et tout ça, voilà. Et je suis quelqu'un qui adore les voyages, voilà. Et c'est pour ça que là, le Covid, ça m'a beaucoup atteint parce que je peux pas voyager. Et voilà. Bon, alhamdoulilah. Animateur dans les voyages. Voilà, je travaille avec une agence de voyage qui sont des grands amis à moi, la famille Tachwaft. Voilà, Moumen et Nassima. On fait beaucoup de voyages. C'est l'agence Céréline Voyage qui se trouve à Saint-Antoine pour les gens de Marseille. Voilà. Il y a un très bon accueil. C'est des gens très bons, très braves. Voilà, on travaille ensemble, on organise les voyages. Et voilà. Et moi, je suis l'animateur du groupe, celui qui anime, qui s'occupe de tout le monde. Et voilà. Qui organise Voilà. et anime en même temps. Je crois que notre plat est bientôt cuit. On attend un peu parce que On comme attend encore la 5 viande, petites ouais, minutes. comme la viande elle est pas cuite, il faut Ça va, mon la fils laisser bien cuire en fait. Allez, venez, je vous montre mon petit dernier. Abdel Ilah, il s'est Voilà. fait mal. Ça, c'est mon fils Abdel. Vous avez intérêt de dire qu'il est beau, je vous massacre. Hein.
Son métier, c'est un traiteur. Il travaille. Ouais. Voilà, Moi, je suis traiteur et animateur dans les voyages. Voilà. Alors, Ahmed Sidou Ben Ahmed, قال لك moi aussi, je cuisine. Masha'Allah. Masha'Allah, يعطيك الصحة خويا. Alors, Nissou, Nice, قالت لك ma mère, c'est une Nedjadi de Sidi Bel Abbas. Ah oui, Nissou. Alors, Nissou, Nice. Ah ben ça doit être de la famille à moi. Ouais. Alors, l'adresse de l'agence, c'est à Saint-Antoine. C'est Cyriline Voyage. Cyriline Voyage. Je travaille là-bas, moi on aussi. organise beaucoup de voyages et des très très beaux séjours, masha'Allah. Voilà, avec la famille Tachoua. Alors, Kenza Chénit, قالت لك le Covid, il nous a permis de te connaître. C'est vrai, s'il n'y avait pas le Covid, s'il n'y avait pas le Covid, wallah, ma ta'arfouni. c'est ça, exactement. ما تحكمونيش. Ouais. الخير فيما اختاره الله. الخير فيما اختاره. Ah, Farida SB, قالت لك le seul enfant qui paraît normal, Tiligo. Viens, je te remonte. Wallah, là, il est normal. Regardez Damsi parce qu'il est tombé tout à l'heure. Tout à l'heure, il est tombé. التلمسانية خرجاته طيحته وجابته لي مقرود. بالعين غير باه ندخلها تتعشى. Merci beaucoup, Rabbi Fatkom. Voilà. Après, on remercie aussi toutes les mamans. Il y a plusieurs mamans, en fait, les vieilles et tout, qui nous envoient des messages, ta'addoua et les tout. personnes âgées. Les personnes âgées, franchement, ça fait vraiment chaud. Voilà, vous nous soutenez. Rabbi barak fikum, Inch'Allah. نطلبوا لكم إن شاء الله كل خير إن شاء الله كل خير كل خير كل خير. Alors, il te demande combien tu as d'enfants. J'en ai 4. Des jumeaux, masha'Allah. J'ai des jumeaux. Mohamed. C'est un garçon et une fille, Mohamed ou Fatem Zahra. Voilà, ils ont ma taille. Voilà. Et j'ai une autre fille que j'ai appelée comme ma mère, Abbasiya. Et le dernier petit garçon que vous avez vu qui s'appelle Abdel Ilah. Voilà. Alors, Jessica, قالت لك, j'ai une fillette pour ton fils, garde-moi-le. C'est un intaillé pour l'ars. Voilà, je crois que notre plat est bientôt prêt. Alors. Quel plat? Alors, Sosotec, pour les personnes qui viennent d'arriver, ils n'ont pas vu la recette. La recette, elle va être enregistrée sur Facebook et sur YouTube. Hein, voilà, après, je vais la poster sur YouTube, Inch'Allah. Voilà, là, ça a bien gratiné. Ouh, c'est tout tombé dans le four. Ouais, allez, sors-le. Allez, bismillah. Oui, chérie. Ah, pardon, mon bébé. Pas fait. Voilà. J'aurais dû prendre un plat un petit peu plus loin. Ouais. C'est pas grave. Allez. On est bien. Voilà. الحاجة شريت لك un four auto-nettoyant. Ouais, c'est vrai. Mais rednish. Alors, سكتي. C'est la vérité. شنو نردها لمول الحانوت. Voilà, et ben voilà, la recette, elle est là. Notre plat. Je vais l'ouvrir quand même pour qu'ils voient. Bien sûr. Hein, voilà. C'est quoi? Maman, c'est quoi? Alors, chauffe-eau. Voilà, c'est parti. Ouais. Ça, c'est des aubergines farcies, chérie. Enlève les serviettes. Ouais, voilà, on va tout enlever. On va faire un peu de rangement. Notre plat, il est prêt, machallah. Voilà. Et... Il y a Nassera, ta cousine. Bonne soirée. Ah, Nassera, t'as le bled. كراكي دايرة بنت عمي. Et merci beaucoup. De temps en temps, elle va me faire rendre visite à ma Ah, d'accord. ناصر الله يفرحك إن شاء الله. ويشد لنا فيك. Voilà ce que ça donne. Après, voilà, c'est un peu crémeux. Voilà, c'est bien posé. Après, avec une salade. Après, c'est à vous de voir avec quoi vous l'accompagnez. Maman, ça tombe là. Voilà. C'est bon, chérie. Et voilà notre plat. Voilà. صحتكم. Et صحتكم. voilà. شهية طيبة. نتمنى لكم الخير. Inch'Allah, jeudi, je vais essayer jeudi ou mercredi de vous faire une petite recette. Et ou le berkoukos, un des deux, d'accord? Voilà, Inch'Allah. نتمنى لكم كل خير. Inch'Allah, la recette تاعنا عجبتكم. Voilà. بارك الله فيكم على حضوركم معنا.
وربي يفرحكم إن شاء الله. Je fais des gros bisous à tout le monde. Je vous remercie. Voilà. Essayez la recette, vous n'allez pas être déçus. Et c'est un plat complet. قالت لك فلا très bon. أروحي فلا tu manges. Allez, fais-la, viens manger, ma chérie. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. الله يفرحكم يعطيكم يغنيكم بارك الله فيكم ويكمل لكم ما راكم تتمنوا. إلى اللقاء bientôt la famille Tirigo. Merci beaucoup. Bonne soirée. الله يعاونكم. السلام عليكم. سلام.